Assalamualaikum. My name is Khurram Jamid from Shams IELTS Academy. Welcome to my channel. I hope you'll be happy and healthy in your lives. Today we are going to learn about present perfect continuous tense. ये जो टेंस है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है. इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें अगेन जो रिचुअल हमारी डेफिनेशन है वो यही है कि इन सेंटेंसेस के आखिर में ता रहा है, ती रही है, कुछ इस तरह की डेफिनेशन हम सुनते रहे. इस डेफिनेशन की सेहत पे बात करना इस वक्त मकसद नहीं है. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, in this tense we mention those activities which remain continued from a particular time zone to another particular time zone and get finished. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्टिविटीज, वो काम जो एक मखसूस वक्त पर शुरू हुए और कंटिन्यू रहे और उसके बाद एक मखसूस वक्त में वो ओवर हो गए, ख़त्म हो गए, कंप्लीटेड हो गए. उन सारे कामों को मेंशन करने के लिए उस सारी ड्यूरेशन यानी एक मखसूस ड्यूरेशन के अंदर जो कुछ हमने किया और उसके बाद उसे कंप्लीट कर लिया, उन कामों को मेंशन करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को यूज़ कर रहे होते हैं. अब आप इसकी डेफिनेशन जो है वो उसको मैं मज़ीद कुछ एग्जांपल्स से क्लियर करता हूँ. उसके बाद इसके रूल्स जो हैं वो भी हम बयान करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स फर्स्ट. इसके रूल्स ये हैं कि जो सब्जेक्ट हैं उसके मुताबिक हम हैज़ बिन या हैव बिन का यूज़ कर रहे होते हैं. जैसे सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट है तो हम हैज़ बिन का रूल जो हेल्पिंग वर्ब है ये यूज़ करेंगे. ही हैज़ बिन सिटिंग इन दैट रूम, ही हैज़ बिन सिटिंग इन दैट रूम. ये भी ख्याल रखें कि इसमें हम टाइम जोन ज़रूर मेंशन करते हैं. फॉर 2 hours, ये ख्याल रखें कि टाइम को मेंशन करने के लिए हम दो तरह की प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम दो तरह की प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फॉर एंड सिंस. फॉर जो डेफिनेशन है ये अनएग्जैक्ट टाइम, अनकैलकुलेटेड टाइम के लिए, अनएग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होती है. जैसे अभी मैंने कहा he has been sitting in that room for 2 hours. अब ये 2 hours कौन से थे? अर्ली इन द मॉर्निंग थे, एट नून थे, एट इवनिंग, एट नाइट, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा. सिंस एग्जैक्ट टाइम, कैलकुलेटेड टाइम के लिए यूज होता है. जैसे हमने ये सेंटेंस बोला she has been sitting in that room since 2 PM to 4 PM. अगर हम 4 PM का जिक्र ना भी करें तो since 2 PM कहते ही हमारे ज़हन में एग्जैक्ट टाइम आ जाता है कि ये दोपहर 2 बजे से किसी जगह बैठी रही तो 2 घंटे का मतलब ये हो गया कि भाई चलो 4 बजे तक बैठी रही, since 2 PM. तो इस तरह से हम इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को यूज करते हैं. इसकी डेफिनेशन एक बार फिर सुन लें. देखें, एक टेंस होता है जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहलाता है. इसमें हम करंट मोमेंट एक्टिविटी को शो करते हैं. एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हम अपनी कंप्लीटेड एक्टिविटी को मेंशन करते हैं. लेकिन हम ये नहीं बताते हैं, इन दोनों टेंसेस में हम ये नहीं बताते कि ये काम कब शुरू हुआ, कितनी देर तक कंटिन्यू रहा, ये हम नहीं बताते और ना ही हम बता सकते हैं. ये बताने के लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरफ जाना पड़ता है कि I have been cooking for 3 hours. ठीक है. इसी तरह से मैं कहता हूँ we have been driving for the whole night. ठीक है. इसी तरह से हम कहते हैं I have been searching this laptop for 3 days. ये जितने भी मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ इसमें टाइम की जो कैलकुलेशन है अनएग्जैक्ट है क्योंकि मैं फॉर की प्रीपोजिशन यूज कर रहा हूँ. अगर मैं एग्जैक्ट टाइम मेंशन करना चाहूँगा तो मैं कहूँगा I have been searching this laptop since Monday to Wednesday. Okay? इसी तरह से हम कहते हैं we have been driving since 9 PM to 5 AM in the morning. तो ये मैंने continuous टाइम जो है वो बता दिया. ऐसा मतलब जिसमें मैंने एग्जैक्ट टाइम को मेंशन कर दिया. तो ये ख्याल रखें कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है इसमें हम इस तरह से एक्टिविटीज को मेंशन करते हैं जो एक मखसूस वक्त से शुरू हुई और एक मखसूस वक्त तक कंटिन्यू रही.
تو اس کے علاوہ جو اس کے جو رولس ہیں وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر ہی شی اٹ ہے تو اس کے ساتھ ہم ہیز بین یوز کریں گے. ہیز بین کے بعد ہم فورتھ فارم جو ہے یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور فورتھ فارم کے بعد ہم آبجیکٹ اف اٹ از نیڈڈ وہ ہم یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر سینٹینس کے شروع میں آئی وی یو دے ہیں تو ہم ہیو بین کا یوز کرتے ہیں, اور ہیو بین کے بعد ہم فورتھ فارم آف ورب جو ہے وہ یوز کریں گے, اور اس کے بعد آبجیکٹ اف اٹ از نیڈڈ. اچھا یہ خیال رکھیں کہ جو فورتھ فارم آف ورب ہے اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی اپنے لیکچرز میں بتایا کہ فورتھ فارم آف ورب جو ہے یہ کہلاتی ہے پریزنٹ پارٹیسپل, جو فارم آف ورب ہے پریزنٹ پارٹیسپل کہلاتی ہے. اس کی ڈیفینیشن بھی میں نے پہلے بھی لیکچرز میں بتائی کہ یہ فرسٹ فارم کے ساتھ ہم آئی این جی ایڈ کرتے ہیں, جیسے رائٹ, روٹ, ریٹن اینڈ رائٹنگ, گو, وینٹ, گون اینڈ گوئنگ. اسی طرح سے سوئم, سویم, سوم اینڈ سوئمنگ. تو یہ خیال رکھیں کہ اس طرح سے ہم اس کو سینٹینس کو میک اپ کرتے ہیں. نیگیٹو سینٹینسز بنانے کے لیے ہم ہیو اور بین کے درمیان میں ناٹ کا استعمال کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں I have not been searching this laptop for 3 days. She has not been sitting since 2 p.m. to 4 p.m. in that room. صحیح. تو اس طرح سے ہم اس کے نیگیٹو سینٹینسز کو میک اپ کرتے ہیں. اور جہاں تک اس کے انٹروگیٹو سینٹینس ہیں یا اس کے کوسچننگ سینٹینس ہیں, اس میں ہم ہیو کو یا ہیز کو شروع میں لے آتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں has he been calling you for 1.5 hours? Have you been attending that meeting since Monday to Tuesday? Or question mark. Okay? If I forget, میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں, میں نے اپنے ایک لیکچر میں پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر میں ہی بھول جاتا ہوں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انٹروگیٹو سینٹینس کے آخر میں کوسچن مارک ضرور ڈالیں, ادروائز دیٹ وڈ ڈیفینیٹلی وائلیٹ دا گرامر رول اینڈ یور سینٹینس اٹ ول بی ڈکلیئرڈ ایز انکریکٹ. اس کا نیچر چینج ہو جائے گا. صحیح. تو present perfect continuous tense, that's what the present perfect continuous tense along with this definition and rules of sentence making جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیے. اس حوالے سے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو, do share your comments in the comment section below, or you can write me an email on my email address. آپ کو definitely feedback یا ہر طرح کی سپورٹ جو ہے وہ ضرور پرووائڈ کی جائے گی. یہ میں پھر کہوں گا کہ ٹینسز کو اچھی طرح سے گرپ کرنے کے لیے اس کی ڈیفینیشن کو ضرور یاد رکھیں, کیونکہ یہ ڈیفینیشن ہی آپ کے لائف فیز کو ہائی لائٹ کرے گی کہ یہ ٹینس آپ کے کس لائف جو زون میں جا کے یہ ایڈجسٹ ہوتا ہے. اس کی ڈیفینیشن کو ضرور یاد رکھیے, اس کے رولس کو ضرور یاد رکھیے جو کہ سینٹینس میکنگ کی فارمیشن میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں. I'll be seeing you in my next lecture, in my next video very soon. Until then, take very good care of yourself, and please do not forget to subscribe my channel and hit the bell notification button so that you could keep getting my new videos and lectures in time and in your very comfortable home environment. So see you very soon. Assalamu alaikum.